Good morning guys. Flex natin yung ating peras na press. Yan. Press na peras. Oh. So beautiful. Press. Yan. Ating press na peras. Binili ni Ma'am ko. Yan. Peras na prutas ang aming prutas ni Lolo. Ayan. Lucky guys. Sana all. Masarap ito guys. Matamis, crunchy, at saka healthy fruits. Ayan. Guys ko lang. Ang prutas namin ni Lolo for today ay ang peras. So yummy. Thank you.